हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार বন্ধুগণ, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সো দিস ইজ দ্য drawing sketchbook which we are going to use for this drawing। तो हम लोग इस ड्राइंग बुक को यूज़ करने वाले हैं। ये डॉम्स का है। আমরা এই ডমসের স্কেচবুকটা ইউজ করব পোর্ট্রেটটা করার জন্য। First of all, check out the specifications of this paper. Okay. सबसे पहले इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो सब आप लोग देख लीजिए। ओके, সবার আগে এটা স্পেসিফিকেশনসগুলো দেখে নিন, পেপারটা কী রকম। ওকে, and we are going to use ब्रूस्टो आर्टिस्ट कलर पेंसिल्स। ओके, तो हम लोग ब्रूस्टो यूज़ करेंगे इसमें। আমরা ব্রুস্টো ব্যবহার করব। So now for the pencils, as you can see, some of the pencils are already finished because I have used most of them। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पेंसिल्स ख़त्म भी होने को आए हैं क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है। तो আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেক কটা পেন্সিল ব্যবহার হয়েছে এই ড্রয়িংয়ের মধ্যে। These pencils are little bit on the softer side। Okay, so I'll be showing you the technique of shading with this। Okay, तो ये जो पेंसिल्स है ना, ये थोड़े सॉफ्ट टाइप के हैं, तो मैं इससे आप लोगों का जो शेडिंग का जो टेक्निक है वो दिखाऊंगा। তো আমাদের এই যে পেন্সিলগুলো আছে এগুলো একটু সফট ধরনের, ঠিক আছে। তো আমরা এটা দিয়ে শেডিং কিভাবে করতে হয় সেই জিনিসটা আমরা দেখব। সো ফার্স্ট लेट मी गेट टू द ड्राइंग एंड देन वी विल गो इनटू द डिटेल्स। ओके, तो सबसे पहले ड्राइंग पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स पे जाएंगे। তো সব থেকে আগে আমরা ড্রয়িংয়ের দিকে যাই, তারপর আমরা ডিটেলসের দিকে যাব। So first check out how I did the face and then I will go into details about the color। ओके, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मैंने फेस किस तरीके से ड्रॉ किया है, उसके बाद मैं आप लोगों को कलरिंग का डिटेल्स समझाऊंगा। ठीक है, তো সবার আগে আপনারা দেখে নিন যে আমি মুখটা কিভাবে বানিয়েছি, তারপর আমরা কালারের ডিটেলিংয়ে যাব। We have to apply one layer after another and I have used multiple layers to get the details right। Okay, तो आप लोगों को एक के बाद एक लेयर करते जाना है और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लेयरिंग किए हैं पूरा डिटेलिंग लाने के लिए। ओके, तो আমরা একটার পর একটা লেয়ার আমরা শুধু করতে থাকব। আমি কিন্তু এখানে মাল্টিপল লেয়ার করেছি এই ডিটেলিংটা আনার জন্য। ওকে, when I will show you the coloring portion, I'll show you how I did one layer। After that you will get the idea about how you can create multiple layers over it and get the entire effect। तो जब मैं आप लोगों को कलरिंग के बारे में दिखाऊंगा तब मैं आप लोगों को एक लेयर दिखाऊंगा कि एक लेयर कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर आप लोग मल्टीपल लेयर्स बना सकते हो ताकि आप लोगों का जो पूरा इफेक्ट है वो आ जाए। ठीक है, তো আমি যখন আপনাদের কালারিংটা দেখাবো তখন আপনাদের একটা লেয়ার দেখাবো, বোঝা গেল? ওই
একটা লেয়ার দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে তার উপরে আরও কীরকমভাবে আলাদা আলাদা লেয়ার বসালে আমাদের বাকি পুরো ইফেক্টটা চলে আসবে। We have to use cross hatching and small circular strokes for the shading. Remember that, okay? तो हम लोगों को यहाँ पे क्रॉस हैचिंग और छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रोक्स में काम करना है शेडिंग के लिए। तो আমাদের কিন্তু এখানে ক্রস হ্যাচিং আর ছোট ছোট সার্কুলার স্ট্রোকসে কাজ করতে হবে পুরো ইফেক্টটা আনার জন্য। नाउ लेट्स गेट टू द शेडिंग पार्ट। तो चलिए अब शेडिंग पार्ट पे चलते हैं, हम शेडिंग दिखे जाबो। सो सी आई एम यूजिंग ऑकर येलो फॉर द फर्स्ट पोर्शन, नॉट ऑन द एंटायर थिंग बट ऑन सम ऑफ द एरियाज, ओके। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे ऑकर येलो यूज़ कर रहा हूँ, पूरा एरिया में नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो আমরা দেখুন সবার প্রথমে অকার ইয়েলো ব্যবহার করছি পুরো এরিয়াতে না, কিছু জায়গাতে, ওকে। নাও উই উইল গো টু দ্য নেক্সট কালার which is peach puff, okay. I am covering the rest of the portion with that color. Now I will go for the French rose, which is the variant of pink over it, okay. See, I am doing layer after layer, but this is not yet the first layer. देखिए मैं यहाँ पे एक के बाद एक लेयर बना रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट लेयर नहीं है। আমরা দেখুন এখানে একটার পর একটা লেয়ার কিন্তু বানাচ্ছি, কিন্তু এটা কিন্তু ফার্স্ট লেয়ার আপাতত কিন্তু না। नाउ आई एम गोइंग फॉर द शेड्स ऑफ ब्राउन। अब मैं देखिए यहाँ पे ब्राउन के शेड्स यूज़ कर रहा हूँ। আমরা দেখুন এবারে ব্রাউনের শেডগুলো ব্যবহার করব। In some of the portions where you have to use highlights or create a highlight, just erasing the brown will expose the bottom layers of pink or yellow or peach, and that will give the effect of the highlights, okay. तो देखिए कहीं पे भी हम लोग को अगर हाईलाइट बनाना है तो हम लोग को क्या करना है, बस ऊपर का जो लेयर है ना उसको बस सिर्फ इरेज करना है, और हम लोग का जो नीचे का जो कलर है पिंक हो येलो हो वो दिखाई देगा। इस तरीके से हम लोग का हाईलाइट का इफेक्ट आएगा, ओके। तो দেখুন আমাদের জাস্ট নিচের দিকে যে কালারগুলো আছে সেখানে আমরা যদি ইরেজ করি তাহলেই কিন্তু আমরা সেটাকে দেখতে পাবো আর আমাদের হাইলাইট তৈরি হয়ে যাবে। I have used white for the blending in many of the areas in this drawing, and this will give a smooth finish and will give the first layer। तो मैंने वाइट काफ़ी जगहों पे यूज़ किया है ब्लेंडिंग के लिए, और ये आप लोगों को फर्स्ट लेयर देगा और इसके और एक स्मूथ फिनिश भी देगा जिसके ऊपर आप लोग दूसरे लेयर्स बना सकते हो। তো আমি এখানে হোয়াইট বহু জায়গায় ব্যবহার করেছি ব্লেন্ডিংয়ের জন্য, এটা আপনাদের একটা স্মুথ সারফেসও দেবে আর ফার্স্ট লেয়ার দেবে যেটার উপরে আপনারা বাকি লেয়ারিংগুলো করতে পারবেন। For much more darker areas, I am using the other shades of brown. Some orange will be used as well, and that was the highlight. So now we will do the jersey portion of the portrait, okay. So for this I have used various shades of blue which we will discuss when we go into the detail section, okay. तो अभी हम लोग जो जर्सी का जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन करेंगे।
यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ब्लू इस्तेमाल किए हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जब देखेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। তো দেখুন আমরা এরপর জার্সির যে পোর্শনটা সেই পোর্শনটা আমরা করছি। আমরা যখন এই ডিটেলড পোর্শনটা মানে ডিটেলসে যখন আমরা দেখব তখন আমরা এই কালারের ব্যাপারটাকে নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো there is a very a tough kind of a portion in this drawing. Okay, so you have to consider the scenario in these situations. Okay, so the entire thing is happening in a cricket field. The light is falling on the jersey from various directions, so it will not only create folds in the jersey, it will also have some of the shadows in it. Okay, like the shadow of the hand, many dark places of the jersey and some skin textures as well. We have to depict those very carefully. The main problem is that when we depict dark zones or shadows, basically in both the cases we tend to go for the darkest color of whatever color we have used. For example, blue in this case. If I have to show some kind of a shadow or dark zone in it, I have to go for the dark blue, which could be Prussian blue, and then I will have to lay down some black over it, which will ultimately go to the darkest black and will denote the darkest section. Similarly, for shadows we generally do the same, but in this case there is one problem. There are certain patterns on the jersey which are in dark blue only. Okay, so what will happen is that if we follow the same technique for both the shadows and dark folds, means the shadows and dark folds of the jersey, or for the areas where the light is very less, if we use the same color pattern or technique for both the areas, what will happen is that to the viewer and for yourself also, it will be impossible to distinguish between the patterns on the jersey and the folds and the shadows on the jersey. To differentiate these, we have to use blue, but in a different kind of a way, in a very very balanced way. We have to use rather black over light colors for the shadows, but in a controlled proportion, like it couldn't be too high or too low. It has to be just appropriate so that the folds and dark portions are understandable. तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो ड्राइंग है ना, यहाँ पे एक मुश्किल सेक्शन ये है कि ब्लू का जो काम है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से आप लोगों को करना होगा। ऐसा सोचिए कि ये वाला जो एंटायर जो सिनेरियो हो रहा है, ये क्रिकेट के फील्ड पे हो रहा है। क्रिकेट में फ्लड्स लाइट है, तो लाइट जर्सी के अलग अलग सेक्शंस में गिरेगा। अब जर्सी का अलग अलग फोल्ड भी है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे फोल्ड भी दिखाना है, डार्क जोन भी दिखाना है, और शैडो जो गिरा है वो भी दिखाना है। मेन प्रॉब्लम जो ये है वो ये है कि जब भी हम लोग इस टाइप के सेक्शंस जनरली डिनोट करते हैं तो हम लोग का कलर पैटर्न क्या होता है कि जो भी कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका डार्केस्ट कलर लेते हैं, उसके ऊपर हम लोग ब्लैक डालते हैं, फिर एकदम डार्क की तरफ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लू है तो इसका जो डार्केस्ट ब्लू है हम लोग वो लेंगे, उसके ऊपर ब्लैक डालेंगे, तब जाके वो क्या होगा,
एक डार्क जोन डिनोट करेगा, है ना, कि वहाँ पे लाइट कम पहुँचा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी भी आप देख सकते हो कि कुछ कुछ जगह ऐसा है ना जहाँ पे जर्सी के ऊपर पैटर्न ही बना हुआ है डार्क ब्लू से। तो अगर सोचो कि आप सेम टेक्निक के डार्क ब्लू जाना है, फिर ब्लैक देना है, फिर उसको डार्केस्ट की तरफ ले जाना है, सेम थिंग अगर हम लोग हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा समझना कि कौन सा वाला पैटर्न है, कौन सा वाला शैडो है, कौन सा वाला डार्क जोन है। तो हम लोग को यहाँ पे ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी बैलेंस्ड वे में, ताकि हम लोग को वो फ़र्क समझ में आए। ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, कम भी नहीं हो सकता है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि शैडो दिखाने के लिए हम लोग लाइट ब्लू के ही ऊपर ब्लैक से शेडिंग कर सकते हैं, ताकि समझ में आए कि वहाँ पे शैडो गिरा है, वो वहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है या फिर ऐसा नहीं है। ওকে, তো দেখুন আমরা যে জার্সিটা বানাচ্ছি এটার মধ্যে একটা খুব ডিফিকাল্ট একটা পোর্শন আছে। আপনারা এরকমভাবে মনে করুন যে জিনিসটা পুরোটা ঘটনা ঘটছে হচ্ছে একটা ক্রিকেট ফিল্ডে। ক্রিকেট ফিল্ডে কী আছে, ফ্লাড লাইট আছে, লাইটটা জার্সির উপর পড়ছে, কাপড়ের ফোল্ডগুলো আছে, জার্সির যে ফোল্ডগুলো আছে, তো লাইট যখন পড়ছে তার মধ্যেই ফোল্ড আমাদের দেখাতে হবে, ডার্ক জোন দেখাতে হবে, শ্যাডোগুলো দেখাতে হবে। তো জেনারেলি এই জিনিসগুলোর জন্য আমাদের মেনলি যেটা আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কালারটা ব্যবহার করছি তার ডার্কেস্ট যে কালারটা, সেই কালারটা নিয়ে সেটার মধ্যে আমরা ব্ল্যাক দিয়ে ওটাকে আরও ডার্ক করে একদম ব্ল্যাকের দিকে যাই, তাহলে ওটা ডার্ক জোন বোঝানো যায়। এখানে আমরা যেমন ব্লু করেছি, তো আমাদের টেকনিক্যালি কী করা উচিত, ব্লুয়ের যেটা ডার্কেস্ট ব্লু সেইটা নেওয়া উচিত, সেটার উপরে ব্ল্যাক চাপানো উচিত, দিয়ে ওটাকে ডার্কের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত, তাহলে আমাদের কাজ হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এখানে মেন প্রবলেম হচ্ছে জার্সিতে এরকম অনেক সেকশন আছে যেখানে প্যাটার্নটাই ডার্ক ব্লু দিয়ে বানানো। তো আমি সেম টেকনিক যদি 3 জায়গাতেই ব্যবহার করি তাহলে কী হবে, মিক্স হয়ে যাবে। আমি কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট ভাগাভাগি করতে পারবো না যে এটা ফোল্ড নাকি এটা জার্সির কোনো একটা প্যাটার্ন নাকি এটা ডার্ক জোন দেখানো হয়েছে, সেই ডিফারেন্সিয়েটটা আমরা করতে পারবো না। তো সেই জন্য আমাদেরকে এখানে ব্লুটা ব্যবহার করতে হবে, সাথে ব্ল্যাক ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু একটু আলাদা আলাদা কম্বিনেশনে ব্যবহার করতে হবে। যেমন কি আমরা লাইট ব্লুয়ের উপরে ডাইরেক্ট ব্ল্যাক দিয়ে শেডিং করতে পারি, ছাওয়া পড়েছে, শ্যাডো হয়েছে, এই জিনিসটা বোঝাবার জন্য। যখন ডার্ক জোন যাচ্ছি তখন আমরা ডার্ক ব্লু দিয়ে যেতে পারি। এবার যেখানে ফোল্ড আছে, জামার ফোল্ড যেখানে বেশি ফোল্ড, সেই জায়গাটার জন্য আমরা ডার্ক ব্লু ব্ল্যাক ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু বাকি জায়গাগুলোতে আমরা অন্য ব্লু দিয়েও চালিয়ে দিতে পারি। এই জিনিসগুলোকে আমরা সব ডিটেলসে দেখব। See, the color which I have used for the hands are same for the face as well. Okay, just in a bit darker shade because it's in the shadows. तो देखिए मैंने जो हाथों के लिए मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो मैंने फेस के लिए भी मैंने वही वाला ही यूज़ किया था। ठीक है, बस यहाँ पे शेडिंग थोड़ा डार्क होगा क्योंकि ये शैडो में है। ठीक है, তো দেখুন আমরা যে মুখের জন্য যে কালারটা ব্যবহার করেছিলাম আমরা কিন্তু সেম কালার হাতের জন্যও ব্যবহার করছি। তফাৎটা শুধু একটাই যে এটা একটু ডার্ক হবে, কারণ কি জিনিসটা পুরোপুরি শ্যাডোর মধ্যে আছে। বোঝা গেল? नाउ वी विल गो इनटू द डिटेल सेक्शन। ओके, तो अब हम लोग एकदम जो डिटेल सेक्शन है वो देखेंगे। तो আমরা এবার ডিটেলসে দেখব যে কি হচ্ছে। So I'm starting off with the sky blue and my main objective out here would be to fill up the entire white space, which is why I'll be using the cross hatching plus the small circular strokes so that neither of the white space of the paper is visible. Okay, तो देखिए हम लोग सबसे पहले स्काई ब्लू से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जितना हो सके नीचे का वाइट हम लोग को फिलअप करना है, वो दिखाई ना दे।
जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रॉस हैचिंग के अलावा हम लोग छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर स्ट्रोक्स भी दे रहे हैं, ठीक है। তো আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে স্কাই ব্লুটা ভালো করে দেওয়া, যাতে পেপারের নিচের যে সাদাটা আছে সেইটা যেন দেখা না যায়। যার জন্য আমি এখানে ক্রস হ্যাচিংয়ের সাথে সাথে ছোট ছোট সার্কুলার স্ট্রোকসও ব্যবহার করছি, যাতে ম্যাক্সিমাম স্পেসটা ভালোভাবে যাতে ফিল আপ হয়ে যায়। নাও হোয়াট উই উইল ডু, we will blend it with white, okay, and that will give us the first layer of the base layer, okay। हम लोग अब इसको वाइट से ब्लेंडिंग करेंगे। जैसे ही ब्लेंडिंग हम लोग का हो जाएगा वो हम लोग का फर्स्ट लेयर भी बन जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग बाकी का जो कलर है वो करेंगे। तो আমরা দেখুন এখানে হোয়াইট দিয়ে এটাকে ব্লেন্ডিং করব, এটাই আমাদের ফার্স্ট লেয়ারও হয়ে যাবে। এটার উপরে আমরা বাকি কালারগুলো দেবো। নাও উই উইল ইউজ ডার্কার শেডস অফ ব্লু ওভার দিস, ओके, टू गिव दैट ग्रेडियंट। अब इसके ऊपर हम लोग डार्क शेड्स ऑफ ब्लू यूज़ करेंगे ताकि वो ग्रेडियंट क्रिएट हो, ओके। তো আমরা দেখুন এর উপরে কিন্তু বাকি যে শেড অফ ব্লুগুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করব ডার্ক করার জন্য। সি আই এম ইউজিং মিডনাইট ব্লু, दिस इज द नेक्स्ट डार्कर शेड फॉर द ब्लू इन दिस। तो देखिए मिडनाइट ब्लू में यूज़ कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट डार्कर शेड है। আমি যে এখানে মিডনাইট ব্লুটা ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে নেক্সট ডার্কার শেড। in here see I am using the sky blue again to blend, you can use that as well, okay। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो पिछला कलर है उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। আমরা যে আগের কালার আছে সেটা দিয়ে ব্লেন্ডিং করতে পারি। ফাইনালি উই উইল ইউজ দ্য ডার্কেস্ট कलर टू डू द creases and the folds of the cloth। तो देखिए फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो डार्केस्ट कलर है वो वाला हम लोग यूज़ करेंगे फोल्ड्स बनाने के लिए। আমরা যে ডার্কেস্ট যে কালারটা আছে সেটাকে ব্যবহার করব ফোল্ড বানাবার জন্য, ক্রিজ বানাবার জন্য। as soon as we hit the highlight it will look 3D। जैसे हम लोग हाईलाइट बनाएंगे वो 3D लगेगा, আমরা হাইলাইট দিলেই ওটা 3D লাগবে। this is how we do the shadows or which have fallen on the clothing। see I am using directly black on light blue। हम लोग इस तरीके से शैडो बनाएंगे, हम लोग डायरेक्टली ब्लैक यूज़ करेंगे लाइट ब्लू के ऊपर। আমরা ডাইরেক্টলি ব্ল্যাক ইউজ করব লাইট ব্লু এর উপর শ্যাডো দেখাবার জন্য, ওকে। and this is how the entire thing is done, and this was the final portion for the first part of the tutorial। in the next part we will discuss on the background, okay। so if you like this video please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week। so until next time goodbye। तो दोस्तों ये हम लोग का वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे बैकग्राउंड हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। तो বন্ধুগণ এইটা আমাদের ভিডিওর ফার্স্ট পার্ট ছিল, টিউটোরিয়ালের ফার্স্ট পার্ট। নেক্সট পার্টে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে কাজ করব। তো আপনাদের যদি টিউটোরিয়ালটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশন দাবাতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিওস আপলোড করি। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।